on February 21st for the launch of the A ver, game. a ver. This subclass Va a llegar para el 21 de febrero, obvio, He's the todo esto main para el 21 de driving febrero. force behind your skills as a rogue. If you enjoy raining death from above, besting your enemies with a sword, bow, or talon, and swiftly maneuvering the battlefield, the Falconer brings a completely new twist to minion gameplay. In this video, we're going to show off the new skills and show off cool interactions from the Falconer. Then we're going Se viene el talk a little Falconer, bit a ver, about a the ver. different archetypes that the Falconer Vamos a offers, ver todo, followed by todo. Nos va a showing off mostrar some todo, builds, so Cizara. we'll have guides ready. You might also notice some graphical improvements in this video because Sí, es verdad. Pueden ver que se ve mucho mejor y hay mejoras gráficas en este before video. launch. You might also notice some graphical improvements in Sí, this video because sí. there's a lot of upgrades for launch. Let's have a quick look at the skills Uf, you unlock for the miren, estas son todas las habilidades que vamos a desbloquear como Falconer. Acuérdense que cada maestría va a tener sus propias habilidades a medida que vamos mejorándola. Keep in mind, these skills will unlock as you level. Your character automatically learns them after reaching certain thresholds in the Falconer passive tree. First, we're going to look at Falconry, the skill that La actually falconry. enables the Falcon. Bina, take it away. Sumoné al Falcon para que esté en la batalla. The skill that actually enables the Falcon. Ahí, ahora lo vamos a ver. Bina, take it away. Alright, so this is the Falcon from the Falconry skill. As you can see, as you walk by you, he just passively auto-attacks everything. He is a minion, and he is invulnerable to any Qué attacks. lindo. So you don't have to worry about his survivability. ¿Cómo? Ah, es invulnerable a cualquier ataque, dice. O sea, ataca de forma automática y es invulnerable a cualquier ataque. O sea que el halcón va a sobrevivir a todo. Es invulnerable a cualquier ataque. Va a estar constantemente matando todo a tu paso. No, no, no. Hermoso. Va corriendo y directamente se va llevando a todo. A ver, Falcon Strikes. Ahí está. Which you can see him dashing his way here through the enemies and killing everything in its path. This is obviously Mira lo que hizo. You won't be able to spam it, but there are ways to reduce its cooldown and being able acelera al halcón ahí en un área, o sea, acelera y va pegándole a todo. Ahí está diciendo que se puede reducir más todavía el cooldown. Main fantasy around the Falconer. To be able to use other skills, you also have to have the Falcon on your hotbar, as we'll see a little bit later, but this is the base ability of the Falcon. So, borra todo el mapa. ¿Qué es Vina? ¿Es Vina Holz? Yes, so your Falcon can actually use Acid Flask. So if you go to the left side of the tree here, you can actually see that there's Toxic Airdrop, and your Falcon now throws Acid Flask for you. Mirá vos, mirá vos. O sea, él lo que nos está comentando es que nuestro halcón, yendo a la rama, ¿sí?, del árbol de pasivas, acuérdense que cada habilidad tiene su propio árbol de pasivas, obviamente tenemos que tener colocada, igual después yo les voy a hacer un montón de guías que van a salir, a partir del 12 van a tener guías totalmente en español, 2 videos por día, a partir del 12, a partir del lunes van a tener 2 videos por día sobre el crafting, cómo farmear rápido, el leveo, cómo son el tema de las maestrías, van a tener todo completo. Lo que está diciéndonos acá, que en el árbol de pasivas, creo que es Acid Flask o frasco de ácido, lo que sea, hace que nuestro halcón saque haga daño de veneno, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver. O sea que va a estar arrojando ácido, ¿ves? ¿Ven? ¡Qué lindo! Y lo que está diciendo es que se puede maximizar más todavía. Obviamente. Mira, mira. ¡Qué lindo que está! Mira lo que es, está totalmente roto. El asalto aéreo. So aerial assault is a new movement ability, and one of the really cool things about it is it's not your character moving, it's actually your Falcon moving you. So as you go throughout the world and you use aerial assault, it'll actually pick you up and throw you in front of where you were, and it can actually throw you quite a long mira ways, qué and bueno at que the end está. of it, it will Qué actually bueno do que a feather está. burst O attack, sea, so it'll do damage teniendo to enemies. esta habilidad de asalto, te agarra y es como que te empuja y te tira para adelante. Nah, podés ir limpiando todo. Con el Falconer podés limpiar todo, pero no perdés tiempo. Limpias todo en 2 segundos. Y aparte va a ser tipo una explosión, dice. A ver cuando cae. Y le da daño a los enemigos. And is there any big things that we can change on the skill to make it have a different interaction? Absolutely. So I am a huge fan of Shadow Daggers, and I play that probably more than anything. Sí, ojo que una de las builds más rotas también, la que va con dagas, está totalmente rota. A new way to play a Shadow Dagger build. So if we go up here and we take Twilight Strike, we actually get access to Umbral Blades, which has the ability to throw out
blades at the same time when the feathers are being thrown out. But Uh-huh. those can apply shadow daggers. On top of that, aerial assault itself has a node that allows additional shadow daggers to be Uf. thrown out for even more damage. So this gives us a way Mira to play vos. another shadow dagger O build. sea, te tira. ¡Qué bueno que está! O sea que con el halcón, con la habilidad de asalto, que lo agarra y te tira para adelante, lo podés combinar con las propias dagas y vas aniquilando todo el mapa. Y encima las dagas están rotísimas, están muy rotas. That's now using the falcon Lo puedes instead usar para of the dagas de typical sombra. blade Next up, we're gonna do Dive Bomb Dive with Bomb. Boardman. Yeah, thanks, Ziz. Dive Bomb is the last skill that you get access to as the Falconer, and with it, it does a powerful AoE that does a single hit in a Vamos a verlo as de the nuevo, a ver. Falconer, and with it, it does a powerful Va tirando AoE bombas que that van does a single explotando. hit in a big area, allowing you to do great single target as well as clear out huge hordes of mobs that you can round up. One of the sweet things that you No, can get qué to do lindo with que the Falconer está. is it has great damage effectiveness, and you can also boost its damage by stacking a lot of your primary stat and by using bow attacks. So how does this skill work? Do you target a location and it slams that location? Yep, all you have to do is point your mouse where you want it to go, call it down, and it will fly from the sky, doing its huge damage in a big Esto, boludo, el Falconer, todas las habilidades son para limpiar todo, pero a velocidad de la luz. area. Fíjate, Do you tiene una know bomba y what's the explota lowest you todo, a can ver. get the cooldown to? So the cooldown has a couple of interactions with others. You go inside the skill tree, you can make it to you can target over here on the right side the decoy, and when you hit the decoy, you can make the decoy explode instantly when the Falcon blasts. So you actually have decoy, you can throw it out. Decoy will then call in all the enemies. Claro, to lo que target hace es tirar el señuelo, que van todos los mobs ahí, entonces le tira ahí la bomba, lo junta todo y los rompe todo, and y then encima you después can make it explota. explode as soon as the enemies Por lo que close veo, también by explota el with the señuelo. dive bomb. See explosive trap. Trampa by Vulcan, explosiva, a because ver. the Falconer actually has individual skills that don't rely on the Falcon as well. This is actually the first skill you can get by splitting into Falconer tree. So you only need 5 points on the Falconer tree to get this skill. It's like a classic trapper playstyle. You can actually do any of the elements Qué as a lindo. damage type with this. So you can do Ah, fire cold. boludo, mirá la cantidad de trampas que podés tirar y to get this romper skill. todo. Mirá, 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 It's mirá. like a Y classic va explotando trapper todo. playstyle. You can actually do any of the elements as a damage type with this. So you can do fire, cold, or lightning, or even Claro, lo que dice es que la trampa la podés jugar con cualquiera de los all elementos. of those at once. So really cool, like a O incluso classic todos a la trapper vez. O sea, le playstyle. da una personalización y So una is that why the rejugabilidad traps have different tremenda. colors? Es lo que tiene el AC Yeah, Pop con todas las exactly. So clases. I have actually detonated Hay una habilidad rounds que hace que on the skill, so- exploten, o sea, por así decirlo, lo que está diciendo ahí, las flechas. so Puedes you- detonar Arrow Brocks en la habilidad, por lo que será como un fully estilo de bow juego playstyle completamente if you do con this. arco. Wow. Yeah, so Mirá. you have like massive range, massive AoE. You have procs going like everywhere. Amazing playstyle at least. No, no, ustedes ven todo el AOE masivo que está... Massive AoE. You have procs going like Ey, everywhere. no sé qué hacer, no sé qué hacer. El Warlock. Ahora la Falcon, boludo, me encantó esta build, Esta build me encantó, viejo, para arrancarla. Con el Rune Master, no sé qué hacer, gente. Seguir con el Centinela, bueno, con el Paladín de Hammerdin. No sé qué hacer. Esta me encantó, esta build, Me parece You que la have, voy a like, querer hacer. massive range, Está massive muy buena. AoE. Tenés alcance masivo, AOE masivo, You explota have procs todo. going, like everywhere. Mirá, 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 mirá. Amazing playstyle at least. O sea, lo que dice que también la podés jugar That's sin right. convertirlo a arco, pero con arco es Explosive arrow buenísimo. crack. Mirá cómo vas, mirá, mirá. Yeah, exactly. Vas limpiando todo, mirá, mirá. I was gonna start Squirrel, but now I'm not 100% sure anymore. Holy. No, yo estoy lo mismo que Cisara. No sé qué arrancar ya. No sé con qué arrancar. Also has utility skills. So next up, we're gonna show up the Net ability with Tarek. Yeah, so Net is going to be a very powerful supporting skill in order to control monsters. Es una habilidad de apoyo It muy basically poderosa. A ver. immobilize regular enemies. Ajá, and inmoviliza it's a todos los gonna also enemigos. reduce the movement speed of rares and bosses. And as you can see, it also makes your character leap backward whenever you use it. Are there any different ways we can make this skill completely different? There is one particular way that is very interesting at the bottom A of the ver. tree here. Basically, you're going to convert the net into a trap. La net. And Ah, lo from that transforma en una trap, trampa, it's mirá. gonna use puncture. Interesting part about it is that you can actually use bow attacks with it. So it's actually like a range playstyle. So are those caltrops that are falling down from the net? This is also another part of the skill tree. Whenever you use net, is gonna throw caltrops where you use the ability, and it's also gonna use caltrops where you aimed at. So it's kind of like leaving behind dot on the ground. So now it's basically a clearing ability. As we've just learned, the Falconer offers loads of different Muy playstyles, so interesante, don't eh. have to just be a minion build.
A mí la habilidad que más me gustó, que hasta el momento, nada, es la de jugarlo con arco y explotar todo. La de trampas explosivas. No, me encantó, me encantó, te lo juro. Está pero monstruoso. Igual va a haber muchísimas maneras de jugarlo, pero es una de las que más me gustó, Exclusive skills No sé that qué you opinan can't use ustedes, qué es otherwise, and cool con lo que más se interactions quedan, ¿no? with other things. De lo que vieron. Next up, we're gonna look. If you just Mirá wanna cómo va speedrun limpiando echoes, todo or con if you esta wanna build. take on bosses. What's the tank on O this sea, build, está tan It's bien very como para tanky. farmear en los You get to monolitos leech como a para los portion of the jefes. damage that the Falcon is doing, and Aparte because es it does so muy much tanque damage, también. You can pretty much always count on a ton of leech coming in to keep you alive. O sea, que está totalmente roto. Sos bastante tanque, podés limpiar rapidísimo y aparte también es buena con los The jefes. bow build. Yeah, so we're using Explosive Trap as the main. Ahora nos están mostrando un poco de las builds que van a armar ellos o que tienen en síntesis. Ahora vamos a ver una de las builds que más me gustó, La va a explicar en profundidad. Skill here. So proccing tons of Es usar detonate trampa explosiva arrows con la and, habilidad principal, icicles así from que a the ver. Winter Bow. Otherwise, it's a classic bow playstyle, so using shift for movement and smoke bomb and some of these utility skills like shurikens for tankiness. For full clarity, the build we're showing here is actually a marksman. This specs into the Falconer tree to gain access to its skills and passive perks. Overall, really like strong DPS build. It's really squishy though, so you need to be basically just killing enemies before they kill you. Basically, no defense. You don't really need any defense with this build, to be honest, because as you can see, the gameplay is just, well, kind of. No, que prácticamente es muy buena. Prácticamente lo que nos está diciendo que tenés pura supervivencia. O sea, sos prácticamente Kind of absurd no te with tenés que AoE preocupar and por range. morir. Maybe you could, Es of course, totalmente build absurdo. some tankiness, but El that's kinda daño the que thing hace with Marksman, masivo it y... doesn't really have much options for like huge tankiness. You can get cleansing blow and armor, but of course HP, but there's not that many options. So can you walk me through all the skills you're using in the build and what they do? Yeah, so explosive trap as a main skill, then that's Trampa gonna proc the explosiva detonate como habilidad arrow, principal, obvio. So we actually don't La need flecha to detonante. really use detonate arrow manually, so Claro. sometimes you need to use it for mana. Claro, just se to activa. gain mana on hit. Cada vez que tiras trampa And, explosiva then se shift for activa. movement and, smoke Una habilidad bombs para are ganar maná. basically just some Está bien. tankiness, some Crimson Shroud stacks, cleansing blow. Y bomba de humo para and, hacer algo de then, tanque. then decoy, you can use decoy for basically taunting enemies. And I guess this build just has single target and farming. Like it's got it all except tank. Yeah, exactly. It has everything except tanky. As you can see, let's pop this here. These enemies are usually pretty tanky. They basically die instantly. Por lo que dice es que tiene como un problema, no es tanque, pero por lo que veo tiene bastante supervivencia. Hay que ver bien cuando estemos ya llegando a 100. Bueno, gente, acá llegamos al final del video. Quiero que me digan ya mismo cuál fue la build y la habilidad que más les llamó la atención. ¿Cuál es el personaje que van a usar para Last Epoch o que tienen en vista? La verdad es que no sé con qué arrancar. Me mostraron el Falconer. Y la verdad que tengo un montón de ganas de jugar con Falconer. Y más con la build de trampa explosiva. Que son con las flechas explosivas también, las flechas detonantes. De verdad, no sé qué hacer. Estoy entre el Rune Master, que la verdad lo usé un montón y me encanta. Estás dele de meter combos. No sé si ir con el pala de Hammerdin, si ir con el Warlock. La verdad que lo que más me gustó fue la de piel ácida, creo que era una de las habilidades que tenía, que la verdad que me había gustado un montón. No sé, tengo en vista un montón de cosas y no me decido. Así que quiero leerlos y que me digan a ver cuál va a ser la build que más les gustó. Si les gustó la Falconer, si van a ir con la Falconer o no. Quiero que me digan todo y ahora vamos a estar debatiendo un poquito. ¿Vieron el cambio gráfico? Se nota bastante, ¿eh? El cambio gráfico, que es algo de lo que va a llegar también con el lanzamiento de Last Epoch. Cambios gráficos, se va a ver mucho mejor. Lo veo, pero realmente se nota los cambios gráficos que tienen con diferencia del juego como lo tenemos ahora, como lo estamos jugando. Se recontra nota. Pero mal, ¿eh? Está muy limpio, muy clean. Qué bien, boludo. Estoy pero full mega, pero que quiero jugar ya Last Epoch, boludo. Ya, no me aguanto.